Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi minash shaitanir rajim. Ne balmaw aw bɛɛ ni ɲankuma depuis aw sigiyɔrɔ la. Donc on a au balimakɛ do Dambélé depuis Paris. Membre de Malien est fier. Donc Malien est fier ye jɛkulu ye min sigilen bɛ Faransi yan nɔ association do Malien den cɛ ni muso denmisɛnnin ani maakɔrɔba an farala ɲɔgɔn kan ka ni jɛkulu in sigi Mali tɔgɔ la ko an b'an faso fɛ. An bɛ waso n'a ye an b'an disi gosi n'a ye diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na a b'an kumakan na a bɛ kɛ an kɛwale fɛnɛ na ni Ala sɔnna ma bonya ani karama kɔnɔ. Donc an bɛ danbew matarafa ka tagabolow matarafa ani an ka kɔrɔlenw. Donc nin bɛɛ kɛra hakili jagabɔ kɔnɔ Ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ne balimaw. Bi n ka bi bɔli o bɛ aw de la an b'a fɔ ko jamana tɛ ci an ɲɛna n'an m'an da don a la n'an ye ko ye min tɛ bɛn jamana kɔnɔ o bɔli kɛra an ma wajibi ye an k'an ka hakilina di o la. Donc an ye kuma min mɛn an balimakɛ da ani a facɛ n'o ye Rasbach ani Mohamed Ali Bachili da concernant le procureur de la République du commune 4. Donc an ye fɛn min mɛn a kan a mankutu kan a ma bɛn a ma a tɛ bɛn hɔrɔn si ma a tɛ bɛn mɔgɔ si ma diɲɛ kɔnɔ hali ni tɛ hɔrɔn ye nin tɛ bɛn i ma sabula ka d'a kan nin ye jamana ci ko de ye nin ye dugu bila ko de ye. An tilara ka min fɛnɛ mɛn tuguni ko magistrat ka association u ka jɛkulu minnu bɛ u ka syndicat k'olu ko k'u bɛ draye plainte dɔ kɛ ministre Bachili contre la a n'a denkɛ Rasbach k'u bɛ o plainte soutenir ni m'a dɔn de ye dabalibanko ye. Donc Mali bɛ n'a fɔ a bɛ ka tagama kun ne kan sisan ne balimaw n filila o tɛ kojugu ye mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu fili man jugu mais n tɛ bɔ fili kɔnɔ o ɲɔgɔn fɛn jugu tɛ yen o ɲɔgɔn yɛrɛ sago ko tɛ yen o ɲɔgɔn jɔnmaya ko tɛ yen jɔnmaya bɛ ka kɛ jɔn na a bɛ ka kɛ anw de la wa anw jɛra n'a ye k'an sigi k'a lajɛ de. Maliyɛnw an ko k'an bɛ démocratie la bon démocratie dun pilier a jɔsenba dɔ ye i ka i ni duguna kuma fɔ bonya ni karama kɔnɔ i k'i hakilina ta di hali n'a ni fanga ta tɛ bɛn an y'o fɔ don tɛmɛnenw na. Donc bi an bɛ yɔrɔ min na bi ne tɛ cɛ wele ne tɛ muso wele ne bɛ président de la république Ibrahim Boubacar Keïta i bɛ ka anw voter e de ye Mali cɛ muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ y'a bolo fila ta k'a ɲɛsin e ma ka da mun kan an ye tagabolo minnu kan an ye sira minnu kan ka tɛmɛ kɔrɔlenw o de y'i se fanga in na sinon mɔgɔ bɛ yen minnu bɛ fanga in matarafa ka tɛmɛ e kan mais e taara ka da kun minnu kan e b'o dɔn anw b'o dɔn a ma se an k'o yɔrɔw fɔ ka video lajanya i ye layidu minnu ta anw ye fɛnɛ donc an filɛ a dɔ kɛnɛ kan nin ye i ko Mali ka autorité de l'état k'i b'a sigi a danbe kɔnɔ ani bonya ni karama kɔnɔ c'est à dire tagabolo jugu i b'o kɛlɛ ka bɔ administration kɔnɔ. Bon nin kɛra c'est à dire ne yɛrɛ ye min faamuya sisan a bɛ n'a fɔ fonctionnaire yɛrɛ tigɛlen don président na de jamanajɔ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn président an b'a dɔn k'a ma nɔgɔn ko dɔ bɛ kun fɔ o tɛ ju fɔ mais nin tɛ communauté internationale ye nin tɛ CEDEAO ye nin tɛ Union africaine ye nin ye i yɛrɛ faso kɔnɔna de ye jɔnmaya tɛ tɛmɛ nin kan ni ne bɛ e place la bi wallahi billahi nin tɛ si procureur la n'a min y'u da ja u k'a fɔ ko n t'a dɔn ingérence min ka d'u ye o ko fɔ donc i bilara sariya de kunna ko mɔgɔ tɛ sariya sanfɛ Mali la mais Mali juge y'a jira anw na k'olu bɛ sariya sanfɛ u bɛ sariya tereke cogo min y'u diya sansi min ka d'u ye ka t'o fɛ. Donc kuma in kana janya nin bɛɛ laɲini bɛɛ bɛ min nɔfɛ monsieur le président an y'a fɔ ka tɛmɛ ka segin k'a fɔ tiɲɛ fɔ bɛ ɲini ka na kɛ bana ye Mali la n'i ye tiɲɛ yɛrɛ bɔra i da dɔrɔn ka tiɲɛ fɔ a bɛ k'i n'a fɔ i ye wulu pikiri de kɛ i la mɔgɔ kelen tɛ a y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ Mali in kɔnɔ a bɛɛ mangoyara ka d'a ka tiɲɛ fɔ aw ko jamana ka jɔ jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan a fɛn o fɛn mana na politique mɔgɔ fɛn o fɛn mana na a bɛɛ bɛ kuma cɛɲi de fɔ a ye n ta an bɛ jamana jɔ tiɲɛ kan an b'a kɛ tan n'u taara dɔ wɛrɛ de bɛ fɔ o de la n ko ko dɔw bɛ kun fɔ u tɛ se ka ju fɔ an ka laɲini t'o si ye. Bi an y'a ɲini fɛ monsieur le président ni procureur Dramane Jara n'a kelen bɛ ka faute de kɛ qu'il soit sanctionné n'a ye abus de pouvoir de kɛ k'a ka bila a place la mais bi ko minnu bɛ ka fɔ la président i intéressé a dɔw la ala yɛrɛ kama kira kama
comment dirais-je, Mamadou Ismaël Konaté, en mota, en madrata, en machita, ou la anyeshima toujours. Doni, na dari ina kakane, parce qu'il est présent, à bébé da et de kun. Et de quand la décision ta, ne ko nuna. Donc, ni mo la décision ta, nous ma se qui nimisi wasa. Ou la beau placer là, au se fond bien, au CBE, ala au Sedima, Malion yo se takadima. Donc, au kumu konona la, ango, dramani ni minke, ka wale muso mine, kata di chewerama. Ah, ni dabal banko, c'est-à-dire comment il a foli mani kulo la kabo akli yerama. Kakla ko lumina ku do kasolo kuma jeba ko njugu de ka wa munne kera mais mali on ko be kelen fo yana che fara musuka demisene fara mo ko baka akana mo ko laje ay ala laje ni wulu dam kelembe ministre bachili fe ana dengaras batfe ko mercredi don malion ka ko bo a che bo dan yere boy de malion che muso demisene anu ma ko ba ne ya nyina o bela jele fe bega yeni kenen kan ne ra kon be seko ke ne be ma o ma don ni klobene la kibene sui ne ka kumakan bɛ taa jimi sira fɛ i sɔnnen don ne ka fɔlenw ma donc malien fier tɔgɔ la an y'a ɲini aw fɛ ni bɔli na aw bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan sabula ka da kan an bɛ ka injustice de kɛlɛ nous sommes là an bɛ ka kɛlɛ kɛ on lutte contre la justice de l'injustice o de bɛ Mali la sariya kolon o de bɛ sanga la Mali la donc o juge kolon minnu bɛ mɔgɔw senkɔrɔ yarabi ala k'u kɔ bɔ fiɲɛ na nin n'a ɲɔgɔnnaw la a k'u ta ka bɔ aw cɛ la juge ladiru bɛ yen hɔrɔnw bɛ yen danbetigiw bɛ yen minnu ma fili u yɛrɛ ma minnu b'u bɔkolo dɔn minnu kɛra u fa den ye o bɛ yen o bɛɛ baarakɛyɔrɔ in bɛɛ la an tɛ sɛgɛn o fɔli la aw minnu bɛ sira ɲuman kan yarabi ala k'aw sankɔrɔta ala k'aw sutura ala ka nimaniya d'aw ma hali bi parce que juge ni mɔgɔ bɛ fa juge kan ka fa diɲɛ in kɔnɔ yan nɔ sabula ka da kan ala yɛrɛ ko ni mɔgɔ b'ale jɔyɔrɔ la duniya kɔnɔ yan nɔ ko juge de parce que dernier jugement ale ala de b'o kiiri tigɛ mais diɲɛ kiiri o dira juge ma o bɛɛ la e bɛ tila ka taa ni binganni modèle kɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ ko nin bɛ seli ko silamɛ don an ka sabali fɛn min y'an balimaw sɔrɔ nɔrɔ yan fan fɛ jamana kɔrɔ yan fan fɛ ni injustice ninnu n'a damantan de fara farala ɲɔgɔn kan ni o nana ni kɛlɛ ni farafarali ye tantɔ donc an ka sabali an ka karamɔgɔw dugu mɔgɔbaw alimamiw dugutigiw mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'i bɛ se k'i da don nin na ka nin yɔrɔ in na gosi k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ président ɲɛna nin juge lankolon fasugu ninnu u k'u bɔ an ka mara la u k'u sen bɔ an ka fɛn bɛɛ la sinon fɛn min ye nɔrɔ sɔrɔ a sudi na man jan dɛ an bɛɛ b'a kuma la don la walahi don n'a nataw la n'an ma sabali an bɛ ɲɔgɔn fara fara Bamakɔ yen sudi yɛrɛ kɔnɔ mais ala k'an n'a cɛ janya ala k'an n'a cɛ janya mais ala t'an n'a cɛ janya k'an sigilen to dɛ ko n'an tɔɲɔna an ka wuli k'an ka hakɛ ɲini juge anw de y'a ta k'a bila yen nɔ a bɛ maliyɛn denw de tɔgɔ la a ma fɔ k'a ka bin mɔgɔ si kan a fɔra k'a ka sariya de tigɛ kiiri tigɛ a tigɛcogo de la mais u yɛrɛ damaw bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ u bɛ ɲɔgɔn protéger la ni nin ye nin ta il y a le procureur de la république bɛ se k'a fɔ ka dara ka décision bɔ a ma o fɛnɛ bɛ siran ko parce que ko dara ni ministre de la justice ka di o tuma Mali tɔ bɛ kɛ mun de ye gɛrɛn de don wa famille de don wa ou bien jamana de don n tɛ se ka bɔ kuma la ni n da ma se le père Bathily ka yɔrɔ ma a ye kuma dɔ fɔ a ka meeting kɔnɔ Kucala a ko Mali la ale ka ministère la dɔw ye wari dun fo k'a sɛbɛkɔrɔ dun a nana a bɔra a kalama a y'u sanctionné ko k'u bɔ yen k'u yɛlɛma zone don ale n'olu tɛ se ka baara kɛ fo bi ko premier ministre ma sɔn k'o décret signé ou bien décret ma se président ma mun kama o tɛ se ka kɛ o de la ko dɔw bɛ kun fɔ u tɛ ju fɔ an bɛ jigin président na k'a sɔrɔ président tɛ Bathily filɛ ka nin yɔrɔ fɔ cogo min na tantɔ o de la a bɛna don a ju fɔli la n'a bɛ bɔ gouvernement na a kun kɔrɔtalen bɛ bɔ mais IBK o tɛ siɲɛ saba o ye cɛkan ye sabali u kan'i lafili ka n'i yɛrɛ to ninnu bolo dugamasakɔrɔ ninnu bolo ka n'i yɛrɛ to ni faso cila ninnu bolo ka n'i yɛrɛ to ni faso jugu ninnu bolo ka n'i yɛrɛ to ni mɔgɔ jelimina ninnu bolo i ye layidu min ta maliyɛnw ye n'i kumara n b'o de fɔ kuma bɛɛ ne bɛ kuma ne yɛrɛ ni ala cɛ de la kumakan ninnu ne b'a dɔn c'est sincère a bɛ bɔ i dusukun na mais i dɛsɛra a ɲɛ tununi la mais o y'i yɛrɛ nɔ ye dɛ parce que n'i y'i kɛrɛfɛla bɛɛ kɛ zone ni bama ye i t'a ɲɛ ye fo ka diɲɛ wuli f'i ka ninnu de dégager i ka Bathily Mohamed Ali Bathily n'a ɲɔgɔnnaw ɲini o bɛ Mali la kadiri hɔrɔnw bɛ yen nɔ ladiriw a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn olu bɛ yen minnu y'an ka wariw suɲɛ ne mago tɛ nin si ka taa kaso la
u ka kaso la don a foyi tɛ s'anw ma a bien minnu b'u bolo a immeuble minnu jɔlen b'u bolo a so dagabana minnu jɔlen b'u bolo a n'a mobiliba ninnu a y'a min'u la dɔrɔn an ka nafolo de don a y'a min'u la n'u bɛ tagama u sen na u ka tagama u sen na faso ta de don i y'a ta cogo min na a bɛ minɛ i la ten tɔ an bɛ fɛ k'an ka biens de récupérer an mago tɛ u ka taa wo la ou bien u ka fɛn n'u bɛ se ka sanctionner ka fara o kan u ka fara o kan mais an ka biens ninnu ka se ka récupérer an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'a fɔra ko Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen olu tɛ hali ji ɲuman sɔrɔ k'a min ji ɲuman olu t'o sɔrɔ k'a min bana b'u kan dɔgɔtɔrɔso kuma t'a la a bɛɛ yɛrɛ tɛ se k'a fɔ kuma in kun t'o ye mais min don u bɛ ka namasa fara bila i senkɔrɔ kana to i ka terrain tɛ dɛ monsieur le président kana to i ka terrain tɛ u tɛ fɛ ka min ye dɛ u b'o de ye comment dirais-je Mohamed Ali Bachili bɛ to gouvernement la a b'u ni ka nɛ soso de don soso min don a sigilen bɛ yɔrɔ min na a tɛ bugɔ dɛ a bɛ fiyɛ de to kana sɔn u k'a to i k'a bila n'i y'a bila président fanga tɔ in na wallahi fɛn bɛ sɔn ka yɛlɛ la ɲin tɛ fɛn min da parce que bi ni tanga bɛ gouvernement in kan ni bonya bɛ gouvernement in kan ale don dɛ i yɛrɛ b'o dɔn fɛnɛ donc ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala k'an kɛ tiɲɛ dɛmɛbaga ye fasoden jugu yara bi ala k'u ta tiɲɛ minnu bɛ k'an ka faso nafolo buruja tantɔ nafolo in ala kana barika don a la ala kana barika don a la a bɛ ka wari ta k'a kɛ k'aw den minnu balo k'aw muso minnu entretenir k'a don fɛn o fɛn na ala k'a bɛɛ barika ban o se bɛ ala ye jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la maliyɛnw tɔgɔ la donc an b'an faso fɛ fo saya bonya ani karama ne balimaw ne b'aw bila yan nɔ wa a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma